تیری ہم نام لڑکی کو میں نمبر ڈھیر دیتا ہوں، تیرے جیسی ڈھیر ملیں گی تجھ سے اچھی ڈھونڈوں گا۔ علمدار بھائی کہہ رہے تھے مستر بھائی کے شاعری جب تک آپ سننا چاہیں گے تب تک ہم سنائیں گے۔ آپ لوگ ڈیفینیٹلی انٹرٹینمنٹ کے لیے یہاں موجود ہیں۔ مجھے ابھی تک سفیر بھائی اکثر مشاعرے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز کے، کالجز کے یا کھلے مشاعرے، تو ہمیں اپنے سے پہلے پڑھنے والوں کے شاعری کے رسپانس پہ جو آڈینس کا ایک داد دینے کا انداز ہوتا ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ سننا کیا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ تھوڑی دیر پہلے 2-3 دیگیں یہاں سے گزری ہیں اور کھلے ہوئے دروازے سے گزری ہے، تو یہ بھی مجھے فیل ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتھو تروٹ پہ ساری کی چیزیں روٹی ٹھردی پہ یہ کھاوڑنے میں نا، تو ایک اچھا وقت ہے جو سپینڈ ہو جائے گا۔ میں آپ اسٹوڈنٹس کے مزاج کا ہی پڑھوں گا، جیسے کہ علمدار بھائی نے کہا کہ سارے جوان موجود ہیں، تو علمدار ایک ہی بوڑھے تھے اٹھ کے باہر چلے گئے، آ بھی گئے پھر سے، چلو جوانوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ جی اردو سرائکی دونوں سناؤں گا، جتنا آپ کو سننا پسند ہوگا اتنا بولیں گے۔ میں اردو سے آغاز کر دیتا ہوں، اجازت ہے سفیر بھائی؟ میں اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھوں گا، اب یونیورسٹیز کے مشاعرے پڑھتے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیے گا، اکثر سر ہم سے کویشچن کیا جاتا ہے کہ سر آپ شاعر کیوں بنے، آپ کو کوئی دل کی چوٹ لگی ہے، کوئی عشق ہوا ہے یا کیا ہوا ہے؟ شاعر کو ضروری نہیں کہ کسی سے عشق ہو تو وہ شاعر بن جائے، شاعر ہوتا ہے، اور ہم اپنی آبزرویشنز کو ہم جو دیکھتے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں، جو نئے خیالات ہمارے اذہان میں آتے ہیں ہم انہیں بیان کر دیتے ہیں۔ تو میں جتنے شعر سناؤں گا میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان کا میری زندگی سے کوئی تعلق نہ جوڑا جائے، پہلے کلیئر کر رہا ہوں۔ 2-3 اشعار ہیں اردو کے۔ جی ہم تو شاعری کے بعد شاعر بنے۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے چہرے میرے شناسہ ہیں۔ پیار کرتی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگلی تکلیف دہ بات ہے۔ ہاں، پیار کرتی ہے، پیار کرتی ہے مگر پھر بھی مکر سکتی ہے، پیار کرتی ہے مگر پھر بھی مکر سکتی ہے، کیا بھروسہ ہے کسی اور پہ مر سکتی ہے، کیا بھروسہ ہے، پیار کرتی ہے مگر پھر بھی مکر سکتی ہے، کیا بھروسہ ہے کسی اور پہ مر سکتی ہے۔ ہمارا کلچر ہے کہ جب منگنی ہوتی ہے نا تو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، میں لائی کھڑا، اس کی وضاحت چوتھے مصرے میں ہوگی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا۔ پیار کرتی ہے مگر پھر بھی مکر سکتی ہے، کیا بھروسہ ہے کسی اور پہ مر سکتی ہے، تم سمجھتی ہو کہ باندھا ہے مجھے بندھن میں، یہ انگوٹھی ہے میری جان اتر سکتی ہے، یہ انگوٹھی ہے میری جان، بہت شکریہ، یہ انگوٹھی ہے میری جان اتر سکتی ہے۔ بھرم رکھنے کا واقف ہوں زباں تا دیر دیتا ہوں، بھرم رکھنے کا واقف ہوں شہزادے، بھرم رکھنے کا واقف ہوں زباں تا دیر دیتا ہوں، خوشی کا رخ تمہارے گھر کی جانب پھیر دیتا ہوں، خوشی کا رخ تمہارے گھر کی جانب پھیر دیتا ہوں۔ پھر سے کہہ رہا ہوں ان اشعار کا میری حقیقی لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خوشی کا رخ تمہارے گھر کی جانب پھیر دیتا ہوں، محبت آج بھی غالب نظر آتی ہے پیشے پر، تیری ہم نام لڑکی کو میں نمبر ڈھیر دیتا ہوں، تیری ہم نام لڑکی کو میں نمبر ڈھیر دیتا ہوں، اپنی ذات کو خرچ کروں گا لیکن مہنگی ڈھونڈوں گا، اپنی ذات کو علمدار بھائی خرچ کروں گا
लेकिन महंगी ढूंढूंगा जिस पर दिल का पंछी बोले, ऐसी टहनी ढूंढूंगा। मैंने उसको आखिरी मैसेज में बस इतना लिखा है, तेरे जैसी ढेर मिलेंगी तुझसे अच्छी ढूंढूंगा। तेरे जैसी ढेर मिलेंगी, तेरे जैसी ढेर मिलेंगी तुझसे अच्छी ढूंढूंगा। वो कल की निस्बत से आज बेहतर बदल रही है। सोशल मीडिया का दौर है, माशाल्लाह सबके हाथ में मोबाइल है, और फिर भाई रोजाना कम से कम डीपी चेंज करना तो एक आम सी बात है। हम आप तो ऐसी की चेंज कर देते, बहुत सारे फरमाइशी डीपियां चेंज करते हैं। तो ये 4 मिसरे उनके लिए। वो कल की निस्बत से आज बेहतर बदल रही है। वो अपनी आंखों से सारे मंजर बदल रही है। खुदा गवाह मैं देखकर मुस्कुरा रहा हूं, किसी की डीपी हमारी खातिर बदल रही है। किसी की डीपी हमारी किसी की आरे चलाए हुए, किसी की डीपी हमारी खातिर बदल रही है, किसी की डीपी हमारी खातिर बदल रही है। जिंदान के हिसार से धोखा नहीं किया, जिंदान के हिसार से धोखा नहीं किया, जंजीर की कड़ी को दरीचा नहीं किया। हमने तेरे मकान पर ताले लगा दिए, दिल को तमाम शहर का रास्ता नहीं किया। सांसों के मूल हमने खरीदी थी चूड़ियां, तुमने उन्हें उतार के अच्छा नहीं किया। सांसों के मूल हमने खरीदी थी चूड़ियां, तुमने उन्हें उतार के अच्छा नहीं किया, तुमने उन्हें उतार के अच्छा नहीं किया। ए खुश जमाल हुस्न का रुतबा संभालिए, ए खुश जमाल हुस्न का रुतबा संभालिए, दिल पर हमारे शौक से कब्जा संभालिए। होंगी हसीन आप मगर हम भी कम नहीं, मेहरबानी सही, होंगी हसीन आप मगर हम भी कम नहीं। इज्जत से बात कीजिए, लहजा संभालिए। होगी हसीन आप, होगी अच्छा इधर से ताली बजती, इधर से नहीं बजती है, ये महसूस कर रहा हूं। अच्छा सर, मैंने ना कल था यूनिवर्सिटी में सर विमेन डे पे सेमिनार था, वहां पे इनवाइटेड था एज ए स्पीकर। तो वहां पे मैंने पहला जुमला यही कहा कि आपने मुझे बुलाया है। तो हम शायर तो सारी बात ही औरतों की करते हैं, तो हमारा तो हर रोज विमेन डे होता है। तो वहां पे भी यही पोजीशन थी, आज यहाँ पर भी मस्तूरात की बातें घर यहाँ पर भी बोल रहे हैं। हम आपकी तारीफ कर रहे हैं, अपना फरसूदा हाल दिखा रहे हैं। तो हाँ, दिल पर हमारे शौक से कब्जा संभालिए। होगी हसीन आप मगर हम भी कम नहीं, इज्जत से बात कीजिए, लहजा संभालिए। एक मैसेज है, इज्जत से बात कीजिए, लहजा संभालिए। बेटी गयूर बाप की गैरत का नाम है। अब इस पे आपका बोलना बनता है। बेटी गयूर बाप की गैरत का नाम है, वाजिब समझ के अपना दुपट्टा संभालिए, वाजिब समझ के अपना। इस बार गली खाली है, इस बार गिरेगी, इस बार गली खाली है, इस बार गिरेगी। क्या अलमदार भाई, इस बार गली खाली है, इस बार गिरेगी। चेहरे से दुपट्टे की ये दीवार गिरेगी, चेहरे से दुपट्टे की ये दीवार गिरेगी। खुशबू तेरी सांसों की उतरने लगी मुझ पर, अब तय है मेरे ज़ब्त की तलवार गिरेगी। घर छोड़ के भागोगी तो 2 हादसे होंगे। एक मैसेज है, घर छोड़ के भागोगी तो 2 हादसे होंगे। मर जाएगी मां बाप की दस्तार गिरेगी, मर जाएगी मां, मर जाएगी मां बाप की दस्तार गिरेगी, मर जाएगी मां बाप की दस्तार गिरेगी। तेरी अख कायनात दा जोबन है, तेरी अख कायनात दा
जोबन है, तेरा कद आसमान दा कामत है, तेरी अख कायनात दा जोबन है, तेरा कद आसमान दा कामत है, तू छेकड़ी चांदा टोटा है, सोना तेरे बाद कयामत है। तू छेकड़ी चांदा टोटा है, सोना तेरे बाद कयामत है। बाद तेरे गुमशुदा सावा गुलेंदा रह गया, बाद तेरे गुमशुदा सावा गुलेंदा रह गया, हंज लुकावण दे किते झावा गुलेंदा रह गया। जै वेले राहिब है मैं को रेत दा तकिया मिला, ओ वेले मैं रेशमी बावा गुलेंदा रह गया, ओ वेले मैं रेशमी बावा गुलेंदा रह गया। नवी नवी यारी लाके होश उदे वदे हिल। सफीर साहब, नवी नवी यारी लाके होश उदे वदे हिल, सोना अज कल तेरे पैर पट्टे वदे हिल। नवी नवी यारी लाके होश उदे वदे हिन, सोना अज कल तेरे पैर पट्टे वदे हिन। जीवे असा खास है उवे साडे ना दे, मेहंदी वाले हथा उत्ते ठप्पे लगे वदे हिल। जीवे असा खास है, जीवे असा खास है उवे साडे ना दे, मेहंदी वाले हथा उत्ते ठप्पे लगे वदे हिन। तेरे कीते सीट उत्ते तू बैठी वदी है, तेरे कीते सीट उत्ते तू बैठी वदी है, मैंने कीते गड्डी उत्ते फुल लदे वदे हिल। मैंने कीते गड्डी उत्ते फुल लदे वदे हिल, मैंने कीते गड्डी उत्ते फुल लदे वदे हिल। जेड़े नी बेनकाब नहीं आंदे, जेड़े नी बेनकाब नहीं आंदे, नींदर आंदी है ख्वाब नहीं आंदे, नींदर आंदी है ख्वाब नहीं आंदे। रोज कासिद नसैन दे अज आसो, रोज सादो जनाब नहीं आंदे, तेरिया आखियां सवाल पुछदिया हिल, मैं को सावल जवाब। ओ पक्षी हां जेंदे आलने दे, कुछ पूरे तीले नहीं थी दे। ओ पक्षी हां जेंदे आलने दे, कुछ पूरे तीले नहीं थी दे। साकू एझा किस्मत वेहड़ गिदे, अब शाख ते पीले नहीं थी दे। मैं कोशिश कर कर थक पिया हां, कह रंग कह हीले नहीं थी दे। शाला नीले सूट दी खैर होवी, मेरे मैसेज नीले नहीं थी दे। शाला नीले सूट दी खैर होवी। जी भी व्हाट्सएप दा कमाल है सफीर साहब, ये 2 नंबरी वाला व्हाट्सएप है सर। बंदे मैसेज पढ़ी गिनदे ते सब पता ही नहीं लगदा कपड़ा है। ओ बखी आ जेंदे आलने दे, कुछ पूरे तीले नहीं थींदे। सको एजा किस्मत वेड़ गिदे, अब शाख ते पीले नहीं थींदे। मैं कोशिश कर कर थक पिया हां, कह रंग कह हीले नहीं थींदे। शाला नीले सूट दी खैर होवी, मैंने मैसेज नीले नहीं थींदे। हुण जुल्म एह भी मैसेज नीले थीवड़ पै गया, मैसेज नीले। लेकिन अगला काम केड़ा थी है वो तवज्जो करे सो। पहले मैसेज हाँ दिखा से, क्या बात है, पहले थी ना बताएगा, ठीक है। मैसेज नीले नहीं थी दे, तेरी गोल इच गल दे गल गए हैं, तेरा पेरा कल दा नहीं मिलदा। तेरी गोल इच गल दे गल गए हैं, तेरा पेरा कल दा नहीं मिलदा। तेरे नाल दा सोड़ा क्या मिलसी, तेरी टोर दा रलदा नहीं मिलदा। मेरे फोन दे काले चेहरे ते कोई नीवा बलदा नहीं मिलदा। हुण मैसेज नीले थी वेंदे पर गाल दा वलदा नहीं मिलदा। हुण मैसेज नीले थी वेंदे पर गाल दा वलदा नहीं मिलदा। अच्छा हुण गाल दा वलदे मिल पी है, ये मंजिला वधदी आदियां से। अलमदार भाई गाल दा वलदा मिल पे किवें मिले जरा दिखा। जेड़ा पखड़ू कंध ते नहीं बांधा, हुआ पखड़ू चौक ते हिल पिया है। जेड़ा पखड़ू कंध ते नहीं बांधा, हुआ पखड़ू चौक ते हिल पिया है। मेरे हाल संभाल इच आ गए हिन, मेरा मुद्दा बेड़ा ठिल पिया है। लख हमद खुदा दी रहमत दा, हर गाल दा वलदा मिल पिया है। पहले मैं को पागल आका हिस वाल ताड़ी मार के खिल पिया है।